ভারত ও জাপানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে এবার নতুন দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যেখানে জানা যায় যে দুই শীর্ষ নেতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ দিক পর্যালোচনার পাশাপাশি ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল এবং পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনা করেন। এর আগে আজ সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনের ফোর কোর্টে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচিকে আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা এবং গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, একাধিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ভারত ও জাপান নিজেদের কৌশলগত সম্পর্ককে ক্রমাগত আরো শক্তিশালী করে তুলেছে। Rural development and energy security in India. Based on this shared vision, Prime Minister Modi and I have agreed to launch the Japan-India CBG initiative as a new joint project through cooperative institutions. This initiative will promote the production of energy from cattle dung and other biomass resources in the form of compressed biogas. The CBG we have agreed for biogas generation through the letter of intent signed today. We shall jointly create a market of approximately 2.5 million CNG vehicles powered by this biogas. Our cooperation is no longer confined to the energy sector alone. The scope of this partnership continues to expand and the range of stakeholders involved is becoming increasingly diverse, encompassing startups as well as small and medium enterprises. On this occasion, we are pleased to announce approximately 129 private sector cooperation agreements. Together with these investments exceeding 2 trillion Japanese yen. Today, an increasing number of Japanese companies are using India as a base for expanding their engagement with Africa. Under the framework of the FOIP, we will extend this new model of growth developed by Japan and India to countries across the global south, including Africa, Asia, and Latin America. By joining forces, Japan and India will pursue the shared vision of growing stronger and more prosperous together. Guided by this principle, our two countries will work together to shape the future of the Indo-Pacific as well as global south. Let's work together. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Honorable Prime Minister. Next, it is my distinct honor to invite Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, to the stage. Honorable Prime Minister, the floor is yours. Your Excellency, मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स, नमस्कार, कोनिचिवा। भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से कई कंपनियां भारत के साथ लंबे अरसे से जुड़ी हैं, कुछ तो 100 साल से पहले से हैं, और जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं
और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। प्रधानमंत्री ताकाई जी, मुझे बताया गया है कि आपको मोटर बाइक का बहुत शौक है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती हैं। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। फ्रेंड्स, आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, when the going gets tough, the tough get going। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है। आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, मेरा ऑफिस यानी पीएमओ का दफ्तर एक डेडिकेटेड जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें पीएमओ के वरिष्ठ अफसर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, बैठेंगे, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाने के लिए आपसे खुले मन से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची और मैंने अपने साझेदारी को और भी गतिशील और गहरा करने का निर्णय लिया है। हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी, AI, डिफेंस, हेल्थ जैसे अनेक विषयों पर एग्रीमेंट किए, जिससे यह पार्टनरशिप फ्यूचरिस्टिक और लिमिटलेस बन जाएगी। हमारी सरकारों के बीच स्ट्रेटेजिक सिनर्जी है, कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी बात क्लैरिटी है। अब इसे आउटकम्स में बदलने की जिम्मेदारी आप सभी पर है। फ्रेंड्स, आप सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि अगले 1 दशक में जापान से भारत में निवेश 10 ट्रिलियन येन के टारगेट को भी पार करे
और भारत में जापानी कंपनीज की संख्या भी 10 वर्ष में डबल हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष एक विजन रखना चाहता हूं। मैं एक ऐसा विश्व देखता हूं जहां जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का मार्केट पोटेंशियल मिलकर सेमीकंडक्टर, फार्मा और क्रिटिकल मिनरल्स में दुनिया को रिजिलिएंट सप्लाई चेन प्रस्तुत दे। जहां जापान का कैपिटल और भारत की एम्बिशन मिलकर शिप बिल्डिंग, मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी में नई ग्लोबल लीडरशिप तैयार करे, जहां भारत और जापान के स्टार्टअप से एआई, क्वांटम और बायोटेक में विश्व के नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशंस आए और एरोस्पेस और डिफेंस में अभूतपूर्व सहयोग से हम ग्लोबल सिक्योरिटी में योगदान मजबूत करें। फ्रेंड्स, आइए ट्रस्ट और ऑप्टिमिज्म से भरी इस साझेदारी से म्यूचुअल ग्रोथ और ग्लोबल गुड का मार्ग प्रशस्त करें। जैसे टोयोटा वाले कहते हैं, आइए मिलकर लेट अस गो प्लेसेस। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, may I kindly request your attention as their excellencies will now depart the venue. May I kindly request everyone to remain seated and join us in a huge round of applause as they take their leave. দেখছিলেন সরাসরি সম্প্রচার, যেখানে আমরা জানি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় 16তম ভারত জাপান বার্ষিক শীর্ষ বৈঠক এবং সেখান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এলো, যেখানে জানা যাচ্ছে কৌশলগত তথ্যর মধ্যে রয়েছে যে বিপুল পরিমাণের বিনিয়োগ হতে চলেছে আগামীতে এবং অর্থনৈতিক চুক্তি অনুযায়ী যদি আমরা নজর রাখি প্রায় $12.5 বিলিয়ন বিনিয়োগের লক্ষ্য ইতিমধ্যেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। ভারতে প্রায় $12.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে জাপান এবং 100 কোটি সহযোগিতা চুক্তি তাতে রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বাজারের পরিধি বাড়াতে প্রায় 100 কোটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে আগামীতে এবং ইতিমধ্যেই আমরা জানি যে হায়দ্রাবাদ হাউসেও দুই নেতার উপস্থিতিতে এই সহযোগিতার স্মারকপত্র বা এমওসি বিনিময় করা হয়েছে, যেখানে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, উদীয়মান প্রযুক্তি বা কৌশলগত সহযোগিতা বৈঠকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ চেইন, জটিল খনিজ এবং ফার্মাসিউটিক্যালস খাতের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। যদি আমরা নজর রাখি আলোচনার পর দুই পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সহযোগিতা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহযোগিতার উপর যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রতিরক্ষা ও ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ইতিমধ্যেই কোয়াড কাঠামোর পাশাপাশি ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্দো প্যাসিফিক বা FOIP বাস্তবায়নের বিষয়েও দুই নেতা আলোচনা করেছেন। In order to contribute to its achievement, we are launching the Japan-India Cooperative Biogas for Growth or CBG initiative that was introduced by Prime Minister Modi. The third is co-creation of economic growth of both India and Japan through investment and innovation collaboration. With my bigger brother, Prime Minister Modi, I will lead the India-Japan relations going forward to a new phase. I look forward to welcoming Prime Minister Modi in Japan next time. Thank you very much. हमें बहुत खुशी है
कि अगले वर्ष हम भारत जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं और समृद्ध जापान का आपका विजन, विकसित भारत का हमारा संकल्प और पूरे विश्व की प्रगति को मिलकर साकार करें। একদিকে সানে তাকাইচি এবং তার পাশাপাশি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য, যেখানে ইতিমধ্যেই জানানো হচ্ছে যে শুধুমাত্র যে এফওআইপি বাস্তবায়নের বিষয় এমনটা নয়, তার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা উৎপাদন নিয়েও কিন্তু আলোচনা হয়েছে আজকের এই বৈঠকে। ভারত ও জাপানের মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা উৎপাদন, বিশেষ করে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য এবার ইউনিকর্ন মাস্ট এবং মোগামি ক্লাস স্টেলথ ফ্রিগেটস এর তৈরির বিষয়গুলো এই আলোচনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। আপনাদের জানিয়ে রাখি 2027 সালে অর্থাৎ আগামী বছর দুই দেশের ভারত এবং জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে 75তম বার্ষিক অনুষ্ঠান উদযাপিত হতে চলেছে এবং যা এই বৈঠকে কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। যেখানে শিল্প উদ্যোগের কথা যদি নজর রাখি, সফরের অংশ হিসেবে দুই দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবার হরিয়ানায় মারুতি সুজুকির নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করার কথাও কিন্তু রয়েছে।